Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I'm Mukhtar Ahmed with the Virtual University course of Leadership and Team Management. I'm here with our lecture number 35 today. During last two lectures, the focus was the training, the learning of team, and ultimately the learning organization concept. This is the new buzzword that each organization is trying hard to excel in this competitive environment. And that is why this concept of learning organization is emerged, where individuals, all individuals, starting from bottom to top, or from top to bottom, they are learning, continue learning. They are gathering knowledge, they are creating knowledge, so that they should make this knowledge useful for their organization, to create wisdom, to create knowledge, so that they should make better decisions. So that was the focus of our last two lectures. Ladies and gentlemen, this learning mechanism is a continuous process, and we have to understand that there is no limit as far as the learning is concerned. To be good today, we have to work hard, we have to learn, and to be better tomorrow, even we have to work harder. We have to learn harder. We have to learn more. So that is the whole philosophy of the life. It's the learning. As I said last lecture, Iqra bismi rabbikal ladzi. That is how this whole universe started. So we have to understand this importance of learning. And that is what we are doing right now. You are sitting there, watching. I'm standing here, talking. So we're learning from each other. I'm learning with this talking, and you're also picking something, and you all might be learning something. So that is the core issue. That is the important thing. And for this, our subject matter too, this leadership and team management too, this is also the same learning process, which is giving an edge to a team, to a leader, that they can be successful leader, they can be effective leader, they can be a successful team, they can be a winning team, or they can be a effective team. So the main focus was learning, and it's a continued process. And talking about the learning organization, if you look at the organization, you can have the organization culture, you can have the organization design, you can have the leadership style, you can have the information sharing. All those aspects can give you indication, yes, this is a learning organization. Talking about the design, if it is boundaryless organization, kind of teamwork there, more empowerment there, we can understand, yes, this is a learning organization. Talking about organization culture, if you have very strong mutual relationship, you can see in the organization. If it is sense of community there, like a team, the caring culture there, the trusting each other, it means they are the learning organization. Similarly, the more important thing is the information sharing. If there is a timely information available, if there are accurate information available, if there are open communication there, we can say that is a learning organization. And the leader, it also depends on the leader, the top commitment. That if the leadership has the vision, they have the collaborative approach, they have the participative approach, then that organization have the more opportunity that they can learn. They can learn from each other because they can create knowledge, because they have the risk-taking process there. They can have the creativity there. They are initiative-taking people working together as a team. And that organization is going to be a learning organization. And learning organization can always create something new. They can sustain, they can survive. So that was the whole agenda of last two lectures. And we also try to understand why this change in the mindset of the people, why there is a change in the mindset of the organization, and especially the top management. It is basically the things are changing very fast. The globalization things, especially the global village concept, the technologies are new technologies are coming very fast. Need for the strategic flexibility and need for non-linear thinking, that has given us more and more kind of pressure on us that we should think of continue learning. And if you see the whole world as a whole, yes, things are changing. And they're changing in a fast pace. And I gave you the example
the dinosaurs. Let's see, now we can just find them in the fossils. وہ جو پہاڑوں میں سے زمین کھودتے ہیں تو باہر سے وہ کچھ کھنڈرات ملتے ہیں, تو وہاں سے ہمیں اس کی کچھ چیزیں ملتی ہیں. Why? Because they were not able to change themselves in the changing environment, and they become history. And it is true for all of us. If we really want to survive today, we have to learn. If we want to sustain tomorrow, we have to learn more. So that is the whole philosophy of the life. After discussing this thing, today our topic is a bit different basically. Remember when we started discussing the team work or team dynamics in the beginning, and I said how to turn individual into team, because gathering people is not an issue. You can have 10 people, 20 people, 100 people, 1,000 people, 100,000 people together. But important thing is you should have the right type of people. And when you have the right type of people with the right skill, yes, the first thing was turning individual into team, that you need to select right type of people. Once you have selected right type of people, you need to train them. You need to let them learn something so that they should become a team. And and it is the reward which is making this whole process a complete cycle, that nothing is free in the life. You have to understand as a business student that we can talk, we can give you a very kind of exciting or motivating talks, or I can explain so many good things to you, but at the end of the day, why you are sitting there? Why I'm talking here, standing? Because there must be some mechanism of reward. You'll be getting your reward in the shape of qualification, in the shape of degree, in the shape of knowledge. I'll be getting my reward, of course, in the shape of some financial reward from this virtual university, and plus my recognition and my kind of acceptance in the market that I am a teacher. So that is how things are working. So today our focus is reward. Dear students, rewarding the team is the topic of today's lecture. That is lecture number 35. That why we have to reward the teamwork. Why do we need to talk about the reward? Is it important? And if it is important, why it is important? And how people do in the organization, how they are rewarding individuals, how they are rewarding the team. So my focus will be the reward system. And I hope you are familiar about the compensation and reward. These are similar terms, of course a bit different, but our focus will be, we're talking about the organization. We're talking about the business environment. So here reward means basically the total compensation package, which can have the monetary reward, and they can have the non-monetary reward. And we'll try to understand both those component of the compensation, that is the reward system based of team individuals. Ladies and gentlemen, why should we care about reward? Because as I said, nothing is free in the world. If you remember the Adam Smith, the famous writer, he has written a book where he has mentioned that everything revolves around the economic factor. کوئی بھی چیز دنیا میں فری نہیں ہوتی. آپ چیلنج کریں, اپنے آپ کو چیلنج کریں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, از دیر اینی تھنگ فری؟ نو, نتھنگ از فری. ایوری تھنگ ہیز سم ریٹرن ود اٹ. اچھے کام کا اچھے نتیجے نکلتے ہیں, برے کام کے برے نتیجے نکلتے ہیں. اچھے کام کا آپ کو ریوارڈ ملتا ہے, برے کام کی پنشمنٹ ہوتی ہے. اور ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی میکنزم انوالو ہے جس کے تحت یہ ساری کائنات کا سسٹم, ایکو سسٹم چل رہا ہے. اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن آف دی ٹیم. ٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے, انٹینجیبل بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو پیسے کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو ریکگنیشن کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کی پوزیشن کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کو آپ اس کی اپریشیشن کی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ ایک پیکج کی شکل ہے جس کو آج ہم فوکس کریں گے. سو کمنگ بیک ٹو ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن, دا ٹیم بیسڈ ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن سسٹم کین پروموٹ ٹیم ورک. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے فائدہ بھی ہیں, اس کے ساتھ کچھ لکوناز بھی ہیں. اگر اس کو پراپرلی مینج نہ کیا جائے, وہی چیز جو آپ کسی کو انسینٹو دیں گے, وہی چیز اس ٹیم کے لیے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے لیے ایک انیشل اسٹیپ بھی ہو سکتا ہے. تو فوکس شوڈ بی
rewarding team for achieving whatever they are doing. So that should be the focus of our reward and recognition system. So ladies and gentlemen, why people leave? Let's talk about the environment where people are working. क्यों काम करते हैं, क्यों काम छोड़ते हैं, ये चीज अगर हमें समझ आ जाए तो बहुत सी चीजों के हमें जवाब मिल सकते हैं. आप क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्यों आप इतना लेट बैठ के ये लेक्चर सुन रहे हैं? क्यों आप 4 साल लगाना चाहते हैं कि आप कुछ डिग्री ले लें? क्यों उसके बाद आप 2 साल और लगा के मास्टर करना चाहते हैं? क्यों बाद में पीएचडी लोग करना चाहते हैं? क्यों वो रात दिन 18-18 घंटे मेहनत करके कुछ चीज करना चाहते हैं? इट हैज अ लॉजिक बिहाइंड इट. देयर इज सम काइंड ऑफ रीजन बिहाइंड दैट. मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए तो क्यों किए, आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे तो क्यों करेंगे, ये चीजें हमें समझ आनी चाहिए व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन. किसी टीम को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ, एक तो आप लोग कैरियर बनाना चाहते हो अपने अंदर, ठीक है ना, अपनी लाइफ को, लाइवलीहुड को के लिए बंदोबस्त करना चाहते हो. यू वांट सम फाइनेंशियल रिटर्न टू, यू वांट सम स्टेटस इन द सोसाइटी एंड सो मेनी अदर रीजन. कैरियर आगे बढ़ना चाहते हो, एक्साइटिंग काम करना चाहते हो. कुछ जो रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, तो उनका अपना एक माइंडसेट होता है, उनकी अपनी एक ऑब्जेक्टिव गोल्स होता है जिसके लिए वो रात दिन काम करते हैं. सो लेट्स टॉक दैट व्हाई पीपल लीव जॉब्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन. उससे भी हमें कुछ चीजें समझ आ जाएंगी और आज का जो टॉपिक है इस पे हमारा फोकस हो जाएगा. तो दे फील दैट दे डू नॉट मेक ए डिफरेंस समटाइम. हर वक्त जरूरी नहीं है कि वो रिवार्ड और पैसा ही रीजन हो, कुछ और रीजन भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, शिफ्ट करते हैं, नई ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं. कभी कभी ये भी हो सकता है कि इफ यू आर वेरी काइंड ऑफ पर्सन जो जिसका एम्बिशंस हाई हैं, जो कुछ दुनिया में करना चाहते हैं, तो जब वो किसी जॉब पे होते हैं तो दे रियलाइज किया आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, आई एम नॉट मेकिंग अ डिफरेंस देयर, इट इज अ रूटीन जॉब. जस्ट फॉर दिस रीजन दे लीव द जॉब एंड दे लुक सम अदर एक्साइटिंग चैलेंजिंग जॉब. तो ये भी एक रीजन हो सकता है. दे डू नॉट गेट प्रॉपर रिकग्निशन. ये जो आज का हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, अगर उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप चाहते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको कहा जाए कि वेल डन, यू हैव डन एक्सीलेंट जॉब. तारीफ सुनना चाहता है हर कोई, अपनी उस एफर्ट्स को रिकग्नाइज कराना चाहता है. ये इंप्रेशन मैनेजमेंट का अगर याद हो, हमने जब आपको मैंने परसेप्शन के बारे में, इंप्रेशन मैनेजमेंट की बात की थी, तो वहां भी ये चीजें डिस्कस की थी कि रिकग्निशन लोग चाहते हैं और ये एक नेचुरल चीज है, इसको मानना चाहिए. तो ये भी अगर प्रॉपर रिकग्निशन नहीं होती, आप काम करते हैं, आपको रिकग्नाइज नहीं करता आपका दारा, आपके कोलीग, आपका बॉस, तो दैट कैन गिव यू डिस्करेजमेंट एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ मूविंग टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू एंड ऑफ द ग्रोइंग एज ए पर्सन, एज ए प्रोफेशनल. तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से निकलने का सोचते हैं. दे डू नॉट लाइक देयर कोवर्कर. ये भी हो सकता है कि आपकी टीम आपके साथ वो जो ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका लीडर आपसे खुश नहीं है, आप उससे खुश नहीं है, इस वजह से भी लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं. एंड दे वांट टू अर्न मोर मनी. दैट माइट बी द रीजन. सी, बिकॉज मनी इज वेरी इसेंशियल एंड इट हैज बिकम द एसेंशियल पार्ट इन आवर लाइफ. जिंदगी गुजारने के लिए ये एक भी जरूरी पार्ट है जिसको लोग समझते हैं और उसकी बेहतरी के लिए भी लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं. After saying this, then let's see how to make this compensation or reward system in the organization so that it should work properly. Reward किसी काम के बदले में, ठीक है ना. आप जो परफॉर्मेंस करते हो, अमूमन जो नया सिस्टम आया है, इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड है कि जितना आप काम करते हैं उतना आपको रिवार्ड मिलता है. आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना आप, लेट्स सी यू आर मेकिंग समथिंग, if you are in a production organization, how many pieces you are making, उसके बदले में पर पीस आपको उसका रिवार्ड मिलता है. कितने घंटे आप काम करते हैं उसके बदले में उसका आपको कंपनसेशन होती है. एंड अगेन एज आई सेड, कंपनसेशन वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, डायरेक्ट मॉनेटरी रिवार्ड एंड इनडायरेक्ट जो रिवार्ड्स होते हैं, बेनिफिट्स जिनको कहते हैं, उसकी भी बात आगे चल के करेंगे. कंपनसेशन आर रिवार्डिंग टीम्स. तो क्यों हम जो है कंपनसेशन सिस्टम को इस तरह बनाते हैं कि टीम की बात तो करते हैं, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर देयर इंडिविजुअल्स. लोग मिलके टीम बनाते हैं. तो हमें
उस मोटिवेशन फैक्टर का जहन में रखना है, बिकॉज मोटिवेशन कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, ठीक है ना, एज कंपेयर टू जो आपका ग्रुप भी है, वो सारे हर एक इंसान इंडिविजुअल इंसान भी है. कभी आपने देखा, इफ यू हैव टेकन माई कोर्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने एक स्लाइड उसमें दिखाई थी कि कोई भी खिलाड़ी है, आप देखते हैं कि वो उसका नंबर जो होता है खिलाड़ी का या नाम जो होता है छोटा सा भी लिखा जा सकता है, लेकिन हर खिलाड़ी चाहता है कि उसका नाम बड़ा बड़ा मोटा मोटा लिखा जाए बैग से, क्योंकि जब वो भाग रहा हो, जब वो खेल रहा हो, भले वो क्रिकेट का गेम है, भले वो फुटबॉल की गेम है, भले हॉकी की गेम है, कि ताकि दूर से देख सके, देखने वाले देख सकें ये कौन खेल रहा है, और ताकि वो अपनी हर बंदा अपनी रिकग्निशन चाहता है, हर बंदा अपना पर्सनल रिवार्ड भी चाहता है. ऑफ कोर्स टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी शुड नॉट फॉरगेट इंडिविजुअल, कि ये जो टीम है वो इकाई उसकी जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल्स से मिलके वो टीम बनती है, ठीक है ना. तो वो हमने उस जब रिवार्ड की बात कर रहे हैं, जब कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें इंडिविजुअल को लेके चल के फिर अल्टीमेटली हमने टीम की बात करनी है, ताकि हमारा रिवार्ड सिस्टम, हमारा कंपनसेशन इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो और उसका फायदा हो सके. डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट compensating the team. Fairness in dealing with team is also very important. जब कहीं फेयरनेस नहीं होती तो क्या होता है कि इससे वही जो स्ट्रेस पैदा होती है, कन्फ्लिक्ट पैदा होती है. इक्विटी थ्योरी आपको याद होगा अगर मैनेजमेंट में पढ़ी हो, तो हर कोई अपनी आप की अपनी वर्थ को कंपेयर करता है दूसरे के साथ. अगर आपको एक्स अमाउंट ऑफ जो है एक्स अमाउंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी रिवार्ड, तो मिल रहे हैं एक खास काम करने के, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके जैसा दूसरा आदमी जो काम कर रहा है उसी लेवल का काम कर रहा है, तो उसको अगर एक्स प्लस समथिंग मिल रहे हैं तो इट विल क्रिएट हार्ड बर्निंग फॉर यू. और फिर आप कभी इक्विटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी देखते हो और इक्विटी आउटसाइड भी देखते हो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है. तो जब आप कंपनसेशन या रिवार्ड मैकेनिज्म बनाएं, इन चीजों का भी ख्याल करना चाहिए, ठीक है. रिवार्ड एंड अदर एम्प्लॉइज बिहेवियर, सबसे पहले थोड़ा सा वापस जाते हैं और बेसिक इस रिवार्ड सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और इसका हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है. लेट्स गो बैक टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिटिल बिट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस रिवार्ड इज एंड हाउ व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट इज प्लेइंग. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल पहले भी आपने देखा होगा. द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी मॉडल से दैट द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आर द ऑर्गेनाइजेशन, they prepare, they make a strategy to gain the desired results. How to do that? They have to get those desired results from the people, the team members, the subordinates, the worker of the organization. अब बाकी चीजों को हम कांस्टेंट रख लेते हैं. इक्विपमेंट है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बाकी मटेरियल्स हैं. तो किस तरह आप डिजायर रिजल्ट उन लोगों से ले सकते हैं? तो इट इज द रिवार्ड बेसिकली जिसको वो लिंक करते हैं. ऑफ कोर्स रिवार्ड इज नॉट ओनली दी फाइनेंशियल कंपनसेशन, हम एज ए होल रिवार्ड सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसके अंदर. तो उसमें जो अगर आपको याद हो कि हमने भी डिस्कस किया था अपने एचआर के सब्जेक्ट में कि देयर आर 3 or 4 वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसर्न. Number 1 is to attract the people. Number 2, then you have to not only attract but develop them, right? और अगर आप अट्रैक्ट करते हैं तो अट्रैक्शन के लिए कुछ रीजन होना चाहिए ना. आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छी इन्वायरमेंट है, उसका कल्चर अच्छा है, वहां लर्निंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, अच्छा रिवार्ड है, उसकी रिकग्निशन अच्छी है, तो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आएंगे. आप लोगों को अट्रैक्ट किया, सिलेक्ट किया, उनको आपने एंगेज किया काम के लिए और फिर उनको साथ साथ डेवलपमेंट करते रहे, वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, और फिर उसको रिटेन भी किया. तो ये सारा साइकिल जो एचआर का है ये किसी एक चीज के गिर्द घूमता है जिसको हम रिवार्ड एंड रिकग्निशन कहते हैं. वो क्या चीजें हैं, क्यों लोग आपकी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे? नंबर 1 कि उसकी अच्छी रेपो होगी, वहां पे अच्छी इन्वायरमेंट होगी, वहां पे अच्छा उनकी मकसद का काम हो रहा होगा, वहां पे कैरियर सक्सेशन प्लानिंग होगी, आगे वहां लोगों को ग्रूम करने की अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी कंपनसेशन पैकेज भी होगा. तो ये एक तो अट्रैक्शन की बात बनी. वंस पीपल आर सेलेक्टेड तो फिर आपने उनको एंगेज करना है, आपने उनको ट्रेन करना है इस तरह कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छी इफेक्टिव टीम की तरह काम कर सके. अब उस टीम वर्क के लिए
उनकी जो वहाँ पे मोटिवेशन के लिए आपको मुख्तलिफ मैकेनिज्म बनाने पड़ते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट देनी पड़ती है, अच्छी आपको उसकी कंपनसेशन देनी पड़ती है, अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं, उनकी रिकग्निशन बैकअप करना पड़ता है, वो जो सारे मोटिवेशन फैक्टर्स की हम बात कर चुके हैं. एंड देन यू आल्सो नीड टू कीप ऑन ट्रेनिंग देम, डेवलपिंग देम फॉर द फ्यूचर ग्रूमिंग, फॉर द फ्यूचर देयर कैरियर डेवलपमेंट. और ये सारी चीजें देखें अल्टीमेटली. और फिर लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिटेन देम. क्यों ना ऐसा वो सारा कुछ सीखने के बाद उसको साथ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे पैकेज पे, अच्छी इंसेंटिव पे ले जा सकती है. तो वो होता भी है. बट इफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्मार्ट इनफ, इफ दे कैन डेवलप ए स्ट्रेटेजी वेयर दे हैव द प्रॉपर रिकग्निशन एंड रिवार्ड सिस्टम, वो जो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट बार बार हम डिस्कस करते रहे, और टीम वर्क हो, तो कम चांसेस हैं कि लोग वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और तरफ जाएंगे. और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू अचीव देयर strategy, to achieve their goal, to achieve their desired results. But all this cyclic thing, starting from attraction, selection, engaging, developing and retaining, it revolve around this reward and this basically recognition system. और इसी पे देखा गया है कि रिवार्ड की वजह से लोग जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो सेटिस्फाई भी हो सकते हैं, अनसेटिस्फाई भी हो सकते हैं. अगर तो सेटिस्फाई है तो उसका आउटकम क्या होता है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है, डिससेटिस्फाई है, फिर उनका क्या आउटकम होगा. डियर स्टूडेंट्स, इफ योर एम्प्लॉइज आर सेटिस्फाइड, देयर परफॉर्मेंस विल बी वेल, दे आर गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, दे आर गोइंग टू बी क्रिएटिव, दे विल डू मोर देन इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. ठीक है, कम छुट्टियां करेंगे, उनकी एब्सेंटिज्म कम से कम होगी, नौकरी वो जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट अटैच्ड विद इट. लेट्स सी, एक एम्प्लॉय आपका है, आपके टीम मेंबर है, वो छोड़ के चला जाता है, तो दोबारा एक दूसरे टीम मेंबर को उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट एंड टाइम विल बी स्पेंडेड देयर. तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखा जाता है जब आप रिवार्ड सिस्टम, व्हेन यू आर डिजाइनिंग, डेवलपिंग योर रिवार्ड एंड recognition system in the organization. And if somebody is not satisfied, if a worker is not satisfied, what is going to happen? एक तो वो छुट्टियां बहुत करेंगे, पर he will not care about the work, he will not care about the, or she will not care about the deadline, और absenteeism obvious नजर आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. Similarly, अगर वो satisfied नहीं है तो क्या होगा कि टर्नओवर रेट ज्यादा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. एंड यू नो व्हाट इज टर्नओवर रेट, कि लोग जल्दी जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना शुरू कर देंगे, आपको रीहायरिंग करनी पड़ेगी, वो फिर आप कुछ अरसे के बाद डिससेटिस्फाई होके छोड़ के चले जाएंगे. एंड दिस टर्नओवर रेट, हाई टर्नओवर रेट, इट ऑलवेज एक नेगेटिव एस्पेक्ट. ठीक है. और फिर जब बिहेवियर की बात करते हैं तो ये रिवार्ड मैकेनिज्म जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में. द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अगर जो किसी चीज का उसको कुछ रिवार्ड मिलता है तो क्या होता है, अगर आपको रीइंफोर्समेंट थ्योरी याद हो तो वो जो पॉजिटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो रीइंफोर्स होते हैं बाय रिवार्ड. एक डुगडुगी वाला भी मोहल्ले में आता है तो आप देखें कि वो बंदर का नाच करवाता है या रीछ को नचवाता है, तो क्या करता है कि उसके बाद वो बंदर या रीछ या वो जो भी एनिमल है वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा मालिक मुझे कुछ देगा उसके बदले में, और उसी की बेस पे वो सारा नाच गाना कर रहा होता है. तो ये तो एक, मैंने आपसे कहा ना कि बेसिक नीड है जिसकी बेस पे ये सारी चीजें चलती हैं. तो इफ यू हैव दिस प्रॉपर रिवार्ड सिस्टम, इट इज गोइंग टू एक्ट द पॉजिटिव रीइंफोर्सर थिंग, एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग, दिस पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वो इंसान उसको रिपीट करेगा. लेट्स सी, इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड यू विल गिव एग्जाम, आफ्टर द एंड ऑफ सेमेस्टर यू माइट गेट A+ एंड यू शुड गेट A or A+ ग्रेड. तो क्या होगा, ये एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं. आप अगली दफा फिर प्रोबेबिलिटी है कि आप उसी तरह वर्क हार्ड करेंगे ताकि आपका ये रिपीट हो बिहेवियर और आप अच्छे मार्क्स दोबारा भी ले सकें. ठीक है ना. तो इसको हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं. और रिवार्ड जो होता है वो रीइंफोर्समेंट के लिए बिहेवियर को रिपीट करने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है. लेकिन अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होता है, कोई रिवार्ड नहीं मिलता, तो क्या होता है कि आप फिर वो एक्शन, वो बिहेवियर रिपीट नहीं करते. एंड दैट इज हाउ वी कैन शेप अप द बिहेवियर ऑफ द पीपल
individuals, linking it with the reward system so that things should keep on moving in the organization. Coming back to reward system, and we can talk here as a compensation system. There is always two type of rewards. One is the direct and then is the indirect rewards. जब डायरेक्ट रिवार्ड की बात करते हैं, डायरेक्ट कंपनसेशन की बात करते हैं, इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी वेजेस, इट कैन बी कमीशन, इट कैन बी बोनस, इट कैन बी गेन शेयरिंग. एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द टीम रिवार्ड और टीम कंपनसेशन, तो ये गेन शेयरिंग और बोनसेस और ये सारी चीजें उसमें भी आएंगी. It is not only the important part of this whole total reward system. This is not the only part of the compensation system. There is another part. We call them indirect, और इसको benefits की बात भी कह सकते हैं. इसमें वेकेशंस हो सकती हैं, ब्रेक्स हो सकते हैं, छुट्टियां जिसे कहते हैं, इंश्योरेंस प्लान हो सकते हैं, आपके मेडिकल, डेंटल, लाइफ, सिक्योरिटी प्लान हो सकते हैं, जिसमें आजकल जिस तरह हमारे यहाँ होता है पेंशन सिस्टम है, एम्प्लॉय सर्विस हो सकती है, रिक्रिएशन प्रोग्राम हो सकते हैं, एंड उससे भी आगे एक और है जिसको हम कहते हैं रिकग्निशन है आपकी. इवन आपके जो कोलीग्स हैं उसकी अच्छी आपके साथ बिहेवियर, आपके बॉस का अच्छा बिहेवियर, आपके सबॉर्डिनेट्स का आपके साथ अच्छा बिहेवियर, ये भी एक उस टोटल रिवार्ड सिस्टम में आता है. और जो आप रिकग्नाइज करते हो, जो अप्रिशिएट करते हो, उसका तो इंटेंजिबल जो चीजें हैं उसकी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं टोटल रिवार्ड सिस्टम बनाने के अंदर. इसको समझना चाहिए. टॉकिंग अबाउट अदर बेनिफिट्स, वी कैन हैव दिस इंश्योरेंस, एजुकेशन असिस्टेंट, यू कैन हैव द फैमिली ओरिएंटेड बेनिफिट्स, यू कैन हैव द फैमिली केयर बेनिफिट्स, डिस्काउंट्स, स्टॉक आपको मुख्तलिफ कंपनी जो है ऑफर करती हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको डिस्काउंटेड रेट पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स मिलके आपका टोटल रिवार्ड सिस्टम, टोटल कंपनसेशन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. Now coming back to objectives of reward system, we should be clear that why we want to do these things. It can have the attraction and it can help you for the attraction and retention of the employees. ठीक है ना? Compared to other firms in the market. अगर आपका reward system अच्छा है तो क्या होगा? यही चीज दूसरों के लिए attraction होगी कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए, आपके पास जॉब सीख करें बजाय किसी और के पास जाने की कोशिश करें. Similarly, not only for attraction, but for the motivation too. Motivating performance, continue जो आपकी एक्सपेक्टेंसी होती है, इक्विटी को सामने रखते हुए अगर आपका बेहतर चीजें हैं तो ये आपके वर्कर्स के अंदर, आपके टीम मेंबर्स के अंदर उसकी कंटिन्यूटी के लिए एक अच्छा पार्ट प्ले करते हैं. Similarly, getting employees to gain skills and knowledge, that is also very important. They know that if they will grow, if they will learn more, so they are going to get better incentive, they are going to get better compensation. तो लोग फिर उसके लिए कोशिश करेंगे. जैसे आपसे कहा ना कि आप जॉब कर रहे होते हो, साथ पढ़ भी रहे होते हो. क्यों पढ़ते हो? ताकि आप उससे बेहतर जॉब ले सकें. आप उससे अच्छी पोजीशन पे जाना चाहते हैं. क्यों जाना चाहते हैं? कि देयर आर सर्टन बेनिफिट्स लिंक विद इट, देयर आर सर्टन अदर रिवार्ड्स अटैच विद इट. यू वांट टू एक्सेल इन योर कैरियर, बेखूब से खूब तर की तलाश में. ठीक है. और रीइंफोर्समेंट का काम करता है ये रिवार्ड सिस्टम, और एक कल्चर क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें सारी टीम के लिए मोटिवेशन फैक्टर होते हैं. बट रिमेंबर, इट इज नॉट द कास्ट जो हम कह सकते हैं कि शायद एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका कास्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है. ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, इससे प्रोपोर्शनेट होता है और उसका लॉन्ग टर्म पे ज्यादा इमीडिएट भी फायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म पे भी फायदा हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट डिजाइनिंग रिवार्ड सिस्टम. How to design the rewards. Always remember your basic motivation theories. अब एक चीज आपके लिए रिवार्ड हो सकती है, दूसरे के लिए शायद वो रिवार्ड ना हो. तो आपको वो जो बेसिक मोटिवेशन थ्योरीज हमने मैस्लो की पढ़ी थी, हायरार्की ऑफ नीड है, इक्विटी थ्योरी है, ये जो सारी थ्योरीज है इनको जहन में रखना है जब आप कोई भी रिवार्ड सिस्टम किसी भी टीम का डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इवन लेट्स गिव यू एग्जांपल कि जैसे कहते हैं ना, मैं भूखे को किसी ने पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, वो कहता है 4 रोटियां. क्यों कहता है? क्योंकि उस वक्त उसकी नीड भूख है. तो आपको किसी भी रिवार्ड सिस्टम को बनाते हुए अपनी टीम मेंबर्स का, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे लोगों का उस नीड को भी असेस करना है कि उनके लिए क्या जरूरत है. किसी के लिए रिक्रिएशन ट्रिप एक बड़ा अट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए उसके बजाय अगर उसको चंद पैसे मिल जाते हैं तो वो ज्यादा उसको
इंसेंटिवाइज करता है, उसको ज्यादा मोटिवेट कर सकता है. तो जब भी रिवार्ड सिस्टम डिजाइन किया जाए, कंपनसेशन जो है डिजाइन किया जाता है, तो ये चीजें जरूर मद्देनजर रखी जाती हैं. ऑप्शंस फॉर रिवार्ड सिस्टम कितनी है उसको भी सामने रखना जाता है. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको भी देखा जाता है. हाउ रिवार्ड इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस उसको भी मद्देनजर रखा जाता है. और किस तरह हम एक रिवार्ड सिस्टम बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना है, इसको भी जहन में रखा जाता है. एंड अप्रोप्रिएट रिवार्ड प्रैक्टिस समटाइम वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्टिकुलरली कंट्रीज में तो बहुत वेरी करता है. क्यों? हर कंट्री की अपनी बाइंग पावर होती है, हर कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन होती है, हर कंट्री का अपना एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म होता है. उसके तहत फिर ये रिवार्ड सिस्टम, ये जो कंपनसेशन सिस्टम है, ये वेरी कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए. क्योंकि जब भी किसी की आप कंपनसेशन का डिजाइन करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, सबसे पहले वो देखते हैं कि मैं क्या पे कर सकता हूं. और इस जो पर्सन है, जो मुझे एक्टिविटी, जो जॉब मुझे मिल रही है, जो डिलीवरी वो बंदा कर रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में लोग इसको क्या पे करेंगे, और व्हाट इज द ट्रेंड, व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन. देयर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर. आई डोंट वांट टू गो ऑन दोस डिटेल कि किस तरह आप कंपनसेशन सिस्टम डिजाइन करते हैं. बट वी हैव टू रिमेंबर देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स which affect this decision of designing the reward system or total compensation system. ठीक है? Ladies and gentlemen, we can have individual rewards or we can have the team reward. Both have the same purpose, that you want to keep them motivated. You want to satisfy those needs for which they are doing this activity. जो individual rewards होता है, ये foster करता है independent behaviors को, individuals के. It may lead to creative thinking and people can come with a different kind of novel solutions. Similarly, it can encourage people to work in a competitive environment. और टीम रिवार्ड जो होते हैं वो एम्फसाइज करते हैं आपस में कोऑपरेशंस को, जॉइंट एफर्ट्स को, और एम्फसाइज करते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए. और इस चीज को बैलेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर टीम रिवार्ड्स के अंदर भी आप इक्विटी को मद्देनजर नहीं रखते तो प्रॉब्लम आएंगे. लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि एवरीबॉडी शुड गेट द सेम रिवार्ड. नो, इसके मैकेनिज्म है, सिस्टम होते हैं कि आप अकाउंट फॉर करते हो, नोटिफाई करते हो, और बाकायदा पता होता है कि किस बेस पे किसको कितना मिला और कितना मिला, ताकि वो दूसरों के लिए इंसेंटिव भी होता है. इन सेम टाइम इट इज encouraging the cooperation, collaboration within the team so that they should move for the joint efforts. Talking about performance based reward, 3 लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, टीम लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 लेवल का. लेट्स सी अबाउट इंडिविजुअल रिवार्ड्स. आप उसको कमीशन दे सकते हो, आप उसको रॉयल्टी दे सकते हो, आप उसको मेरिट पे दे की शक्ल में दे सकते हैं इंडिविजुअल्स को, या प्राइस रेट मैकेनिज्म जिसको कहा जाता है कि जितने पीसेज आपने बनाए, जितना काम आपने किया, उतना आपको उसको रिवार्ड मिल गया. तो ये इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल रिवार्ड की जब बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, इसकी ये मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं. टॉकिंग अबाउट टीम रिवार्ड्स, it can has, of course they have the individual, but you can have the team rewards. It can be for gain sharing या bonuses की शक्ल में भी हो सकता है. And when we're talking about the organization level, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ टीम्स हो सकती हैं और सारी वो टीम मिलके बना के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं. तो जब ऑर्गेनाइजेशन रिवार्ड्स की बात करते हैं, इट कैन बी स्टॉक ओनरशिप, यू कैन गिव द स्टॉक ऑप्शन टू पीपल कि आप ऑर्गेनाइजेशन के स्टॉक खरीद लें, उसके एसेट्स को खरीद, थोड़ा उसमें आप अपना शेयर डाल दें, एंड प्रॉफिट शेयरिंग कैन आल्सो बी देयर. तो ये मुख्तलिफ रिवार्ड सिस्टम जो डायरेक्ट रिवार्ड की बात करते हैं, उसमें इंडिविजुअल लेवल पे, टीम लेवल पे और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड दिए जा सकते हैं. एंड टाइप ऑफ टीम कंपनसेशन की जब बात करते हैं, इट कैन बी इंसेंटिव पे, इट कैन बी रिकग्निशन, इट कैन बी प्रॉफिट शेयरिंग, इट कैन बी गेन शेयरिंग. और इंडिविजुअल को देखते हैं, ये जो वेरिएबल पे है जिसको हम इंसेंटिव पे का नाम भी देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेसिकली. और इसके जो है गाइडलाइंस देखना चाहिए कि क्या गाइडलाइन होनी चाहिए जब हम वेरिएबल टीम बेस पे डिसाइड करते हैं. तो यू नीड टू टाई रिवार्ड टू विद द परफॉर्मेंस एंड यू नीड टू बैलेंस टीम एंड इंडिविजुअल पे. व्हाई? बिकॉज अदरवाइज इट कैन क्रिएट दी वो जो टीम स्पिरिट है उसको खत्म करके आपस में मुकाबला शुरू हो जाएगा कि नहीं जी इसको ज्यादा मिल रहा है तो मुझे कम मिल रहा है, उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है.
and people will enter into kind of politics. They can enter into gain जो होती है पावर गेन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है टीम की वर्किंग पे, टीम की परफॉर्मेंस पे. मेक श्योर दैट टीम कंपनसेशन सिस्टम कंसिस्ट विद रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट ये ना हो कि एक टीम का सिस्टम कुछ हो रहा है, दूसरे का कुछ हो रहा है. ऑफ कोर्स वो उसका एक मैकेनिज्म होता है कि जिसने जितना अच्छा परफॉर्म किया उसको आप पे करते हो, ठीक है ना. एंड यू नीड टू आल्सो मेक इट वेरी क्लियर हु इज एलिजिबल फॉर दिस वेरिएबल टीम बेस्ड compensation or reward. How to divide it up? Basically, क्या आप उसको equally divide करना चाहते हैं कि percentage के base पे करना चाहते हैं? And you need to decide on the compensation criteria and before time, so that people should know that how they are going to be compensated, उसको किस तरह reward मिलेगा. इसके लिए एक total package organization के लिए होता है जिसको performance management कहते हैं, जिसमें appraisal का system भी होता है, उसको किस तरह manage किया जाता है, रिवार्ड सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है, और उसके बाकायदा क्वांटिफाइबल टर्म्स पे वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं. सिमिलरली यू हैव टू सी दैट क्या आप जो रिवार्ड दे रहे हो ये पिछले किसी काम का दे रहे हो या प्रोजेक्टेड परफॉर्मेंस पे बेस पे दोगे. बेसिकली यू नीड टू डेवलप आल्सो ए बजट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि पेइंग पावर कितनी है उसको भी मद्देनजर रखना होता है ताकि एक पूरा सिस्टम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप चला सको. नेक्स्ट इज बोनस. बोनसेस भी मिलते हैं, तो इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के बोनस होते हैं. एक तो बोनस होता है कि एक खास एक्टिविटी खत्म होने के बाद इफ दी ऑर्गेनाइजेशन, इफ द टीम दे हैव वर्कड एफिशिएंटली, दे हैव रिड्यूस दी, वो तो वेस्टेज लॉसेस होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ी है, तो आपकी जो इनकम जनरेशन हुई है वो ज्यादा हुई है, आपने अर्न ज्यादा किया है, तो फिर क्या होता है कि कंपनी उस बोनसेस, मुख्तलिफ बोनसेस की शक्ल में ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने एम्प्लॉइज को देती हैं. उसका वो बोनस का भी आगे एक सिस्टम होता है. इट कैन रिलेट विद द पे व्हाट यू आर गेटिंग. उसकी कुछ परसेंटेज होती है, 1 पे 2 पे व्हाटएवर, उसको दिया जा सकता है. या स्पेशल मौके होते हैं, जिस तरह ईद पे यहाँ बोनस मिलते हैं. आप किसी बड़े दिन के ऊपर जो बोनस दिया जाता है, बकर ईद के ऊपर, आपके रमजान के बाद छोटी ईद जो आती है उसके ऊपर लोगों को बोनसेस मिलते हैं. कभी कभी फाइनेंशियल ईयर एक जो खत्म हो रहा होता है तो उसके वक्त जो आप, अगर आपने अच्छी अचीव किया है, आपकी टीम ने, आपके इंडिविजुअल ने, तो उनको स्पेशल बोनसेस दिए जाते हैं. और फिर कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने, लेट्स सी इफ इट इज द 20 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी चीज अचीव होगी तो स्पेशल बोनस उस वक्त भी दिए जा सकते हैं. एंड दीज आर द डायरेक्ट इंसेंटिव और मॉनेटरी बेनिफिट वी आर टॉकिंग. देन देयर इज अनदर थिंग वी कॉल इट रिकग्निशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आप ग्रेट जॉब, अचीवमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तस्वीर लगा देते हो कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ क्या है, हाउ मच इट इज कॉस्टिंग यू, बट यू नो हाउ मच इट हैज ए इफेक्ट. वो एक इतना जबरदस्त मोटिवेशन फैक्टर होता है कि बाकियों के अंदर अगली दफा आपस में कंपटीशन, इनमें से पॉजिटिव कंपटीशन की बात कर रहे हैं, होता है कि मेरी तस्वीर भी लगनी चाहिए, मुझे भी रिकग्निशन मिलनी चाहिए. एक पीस ऑफ पेपर आप देते हो जिसको देखा जाए आम फाइनेंशियल टर्म में उसकी शायद इतनी वर्थ नजर नहीं आती, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू गेट अ बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया है. तो इसका भी बहुत फायदे होते हैं. इसके लिए भी कुछ ख्याल करना चाहिए दैट एवरी पार्टी शुड नॉट गेट इट. ये रिकग्निशन तो एक्सेप्शनल चीजें होती है ना. अगर हर एक को आपने देना है तो फिर तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर तो इसके ट्रैक्शन नहीं देगी. जिस तरह होता है ना कि क्लास में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो टॉप करता है उसको मेडल मिलता है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हर एक को गोल्ड मेडल तो नहीं मिलता, एक किसी को मिलता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है. सिमिलरली इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द टीम वर्क, इन द ग्रुप, यू आल्सो रिकग्नाइज पीपल विद देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, विद देयर एक्सेप्शनल डिलीवरी. और फिर इसमें जब हम जनरल रूल्स की बात करते हैं, दैट एवरीवन शुड गेट इट, गिव इन टाइमली मैनर. और फिर जो रिकग्निशन होती है उसका फायदा तभी है कि जब कोई काम हुआ हो तो उसके बाद उसकी रिकग्नाइज किया जाए. यू हैव टू पब्लिसाइज इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको पब्लिसाइज करना चाहिए ताकि ना सिर्फ उस बंदे की एप्रिसिएशन हो जिसने ये अच्छा काम किया, बल्कि दूसरों को भी पता लगे कि ये अच्छे काम करने पे ये ऑर्गेनाइजेशन, ये टीम जो है अपने टीम मेंबर्स को रिकग्नाइज करती है. टाई इट टू द टीम परफॉर्मेंस, दैट कैन आल्सो हेल्प यू. और फिर इसमें पर्सनलाइज अवार्ड भी दिए जाते हैं और इसमें कोशिश की जाती है कि इसको ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ लिंक किया जाता है कि जिसने अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए
ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کیا ہے, دوسروں سے بڑھ کے پرفارم کیا ہے, اس کو آپ ریکگنائز کرتے ہو, انڈیویجلس کو بھی, اینڈ دین یو آلسو ریکگنائز دا ٹیم. لائک آرگنائزیشن کے اندر مختلف ٹیمز ہوتی ہیں, تو آپ کی اس دفعہ کی بیسٹ ٹیم کون سی ہے, آپ اس کو بھی ریکگنائز کرتے ہو, وہ سب کی ریکگنیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں, یس ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پریشر بلڈ ہوگا, اس کو ڈس ایڈوانٹیجز تو نہیں کہنا چاہیے, بلکہ کائنڈ آف پریشر بلڈ ہوتا ہے دوسروں پہ کہ وہ بھی آگے بڑھ کے کام کرے. لیکن باٹم لائن از دا فیئرنیس. اس کے اندر فیئرنیس کا ہونا بہت ضروری ہے, تبھی اس کے فائدے ہو سکتے ہیں اور آپ کی ٹیم ایک کوہیسو ٹیم کے طور پہ کام کر سکتی ہے. ادر ٹیم بیس جو ریوارڈز ہیں, یو کین ہیو دا پروفٹ شیئرنگ اور یو کین ہیو دی گین شیئرنگ. پروفٹ شیئرنگ کیا ہے کہ کارپوریٹ پروفٹ جو ہوتا ہے, آرگنائزیشن کا جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو سارے امپلائیز کے ساتھ, ساری ٹیم کے اندر, اس میں سے. اسی طرح گین شیئرنگ ہے, ایک پرسنٹیج آف دی ویلیو آف دا انکریز پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ آپ اپنے امپلائیز کے اندر شیئر کر رہے ہوتے ہو. تو یہ بھی اس ریوارڈ میں سے ایک میکینزم ہوتا ہے. لیکن کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ, اس کے لیے آرگنائزیشن کے اندر ایچ آر کی ایک پریکٹس ہے جس کو ہم پرفارمنس اپریزل کہتے ہیں. بیسیکلی یو اپریز دی انڈیویجل اور ٹیم دیٹ ہاؤ دے ہیو ڈن سم وٹ ایور ایکٹیویٹیز وٹ ایور جاب دے ور سپوز ٹو ڈو اٹ. اس کے لیے اپریزل کا ایک میکینزم ہوتا ہے. اس کو انڈیویجل اپریزل بھی ہو سکتی ہے, ٹیم اپریزل بھی ہو سکتی ہے. اس کا پرپز کیا ہے کہ تاکہ آپ, اس کے دو فولڈ پرپز ہیں. ایک تو آپ دیکھتے ہو کہ جو ان کو ٹارگٹ دیا تھا اس کو کتنا اچیو کیا, اس کی ایویلویشن آبجیکٹیوز ہو سکتا ہے. دیر از اندر آبجیکٹیو دیٹ دیر از اے ڈیولپمنٹل آبجیکٹیو کہ یو کین سی ویدر ہی ہیز ڈن اٹ گڈ اور بیڈ. اف اٹ از ہی ہیز ناٹ ڈن اٹ گڈ, سو آپ اس میں یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کے ریزن تلاش کرتے ہو سکتا ہے کہ جس اکوپمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے وہی اچھا نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے پرابلم آئے ہیں, تو یو کین ریپلیس اٹ. یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے, اس کو وہ چیزوں کی اسکلز نہیں ہے اس نئے اکوپمنٹ میں کام کرنے کی. آپ اس بندے کی پھر ٹریننگ کرا سکتے ہو تاکہ اگلی دفعہ وہ بہتر کام کر سکے. تو جنرلی فار دا اپریزل یو ہیو دا ٹو فولڈ آبجیکٹو, ون ایویلویشن, another is developmental. تو وہ تو ہو گیا. اب اسی ایویلویشن سسٹم کے بیس پہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ جاب بیس پے دینی ہے اس کو, اسکل پے دینی ہے اس کو, کمپیٹنسی بیس ہے اس کی سیلری اس کو دینی ہے. اور اس کے لیے مختلف طریقے اپریزل کے اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں, اینڈ ٹائمنگ بھی ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. فیو آرگنائزیشن گو آن اینولی اپریزل, فیو پیپل گو بائی اینولی اپریزل, کچھ کوارٹرلی اپریز بھی کرتے ہیں, کچھ پروجیکٹ بیس اپریز کرتے ہیں کہ جتنا آپ کو کام دیا گیا اس کے دوران بھی آپ کو اپریزل ہوتی ہے اور اس کے کمپلیشن کے بعد بھی اپریزل کی جا سکتی ہے. اینڈ بیس آن دوز اپریزل دین آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کہ اس کو کیا کمپنسیشن, اس کو ریوارڈ کیا دینا ہے. اینڈ ناٹ اونلی ریوارڈ, سم ٹائم یس فورس اٹ از پنشمنٹ ٹو, بیکاز اٹ از کیرٹ اینڈ اسٹک بوتھ ٹوگیدر. کہ آپ اچھا کام کرو گے تو اس کا ریوارڈ ملے گا, نہیں اچھا کرو گے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس کی اپرچونٹی کاسٹ بھی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مختلف طریقے ہیں, مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپریز, آپ کا باس بھی کر رہا ہوتا ہے, آپ کے کولیگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے سبارڈینیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیر از اے ویری فیمس ٹیکنیک, وی کال اٹ 360 ڈگری اور ملٹی ریٹر فیڈ بیک اور اپریزل اس کو کہتے ہیں, جس میں سارے لوگ جو ہیں آپ کے سپیریئر بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے باس بھی کر رہا ہوتا ہے, آپ کے سبارڈینیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے کسٹمر بھی آپ کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از 360 ڈگری اس کی اپریزل کہا جا سکتا ہے. اور اس میں کچھ ڈیفینیٹلی اگر آپ کا سسٹم اچھا نہیں ہے, اگر آپ کا اپریزل میکینزم اچھا نہیں ہے, تو پھر اس اپریزل کے نیگیٹو ایسپیکٹ بھی آ سکتے ہیں. وہ پراپر نہیں ہو سکتا, اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ اس ٹیم کو نہیں ہوتا. اس کے بائسز اس کو کہتے ہیں اپریزل بائسز اور ریٹڈ بائسز, جو ریٹ کر رہا ہے آپ کو, جو آپ کو اپریز کر رہا ہے, کچھ بائسز بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپریزل پراپرلی نہیں ہو سکتا. جیسے ہالو افیکٹ ہے, جیسے ریسنسی افیکٹ ہے, جیسے آپ کو کچھ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پڑھتے ہیں تو ٹیچر کچھ بہت سخت بھی ہوتے ہیں, دے نیور گیو اے گریڈ ٹو اینی باڈی. اینڈ دیر از اندر ایکسٹریم کہ ایک ٹیچر اتنا ہوتا ہے کہ سب کو اے گریڈ دیتا ہے. تو بوتھ آر ایکسٹریمز آر رانگ. تو جو ریسنسی افیکٹ بھی ہوتا ہے, یہ مختلف ٹرمینالوجی آپ نے پڑھی ہوگی, آئی ایم جسٹ پکنگ دیم, نو نیڈ ٹو وری, اس کو پوچھنا بھی نہیں ہے, یہ تو دوسرے سبجیکٹ کا حصہ ہے, لیکن جسٹ بیکاز دا ڈسکشن میں آ گیا. ریسنسی افیکٹ ہوتا ہے کہ
ریسنٹلی کوئی اچھا واقعہ ہوا تو آپ نے جب اپریزل کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو افیکٹ ہوگا. ریسنٹلی اگر اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے. آپ کمپلیٹ پکچر نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے نا. تو اپریزل سسٹم اور آپ کی آرگنائزیشن کے اندر, آپ کی ٹیم کے اندر یہ سسٹم پراپرلی ڈیفائن ہونے چاہیے, ویل اویئر ہونا چاہیے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کس بیس پہ اپریز کیا جائے گا, اس کو اگر کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے تو کس بیس پہ کیا جا رہا ہے, اگر نہیں کیا جا رہا تو کس بیس پہ کیا جا رہا ہے. اینڈ آئی شوڈ نو بفور ٹائم وٹ مائی آرگنائزیشن از ایکسپیکٹنگ فرام می. جیسے اسی لیے جب لوگ جوائن کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کو تو دے گیون سم کائنڈ آف مٹیریل, لائک اس کو امپلائیز ہینڈ بک ملتی ہے جس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا جاتا ہے, کیا ہے. پھر دین ہی اور شی از گیٹنگ اسپیسیفک آبجیکٹ بیٹھ کے اس کے ساتھ بنایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا آبجیکٹوز ہوں گے. آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا وٹ ایور ٹائم از 6 months 1 year 3 months کہ اس کے بعد ہم سے یہ آپ سے آبجیکٹو ہے ہمارے, یہ آپ کے گولز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے ہیں. اور پھر اسی پہ انہی گولز کے اوپر, انہی ٹارگیٹس کے اوپر بیسیکلی اس کا اپریزل ہوتا ہے, اس کو اپریز کیا جاتا ہے. اور پھر اسی کے بیس پہ اس کی کنٹینیوٹی, اس کی کمپنسیشن, اس کا ریوارڈ سسٹم ڈسائڈ کیا جاتا ہے. If you have a good mechanism, if it can work, it can have the efficiency, it can create the positive synergy in the team, اور اس کی وجہ سے وہ ٹیم افیکٹو ٹیم ہو سکتی ہے اور بہتر ٹیم ہو سکتی ہے. لیکن ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ ریوارڈ از مسٹ. یو نیڈ بیسک 3 things are very important when we are talking about team. جب میں نے شروع میں بات کی کہ یو نیڈ ٹو اٹریکٹ رائٹ ٹائپ آف پیپل, اچھے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹرین دیم, جو لرننگ آرگنائزیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کنٹینیو پروسیس ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو لنک آل دوز تھنگس ود دی ریوارڈ سسٹم. اینڈ ریوارڈ کین بی اگین بوتھ ڈائریکٹ مانیٹری ریوارڈ اینڈ انڈائریکٹ ریوارڈس. اور اس میں آپ کا جو بہیویئر ہے دس از آلسو پلئنگ ویری امپورٹنٹ, جس کو بہت دفعہ آفن وی جسٹ فرگیٹ اباؤٹ دوز تھنگس. وہ جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے آپ کا, وہ جو آپ کے کولیگس کا آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ہے, جو آپ کے باس کا آپ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑا پازیٹیو رول پلے کرتی ہیں. اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی سمائل جو ہے وہ کام کر جاتی ہے جو شاید بہت سارے پیسے کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کا سپیریئر, آپ کے جو مینٹرز ہیں, جو آپ کے پیپل ہو میٹر ان دی آرگنائزیشن, اف دے ول جسٹ ٹاک نائسلی ود یو, اٹ کین گیو یو بگ بوسٹ اینڈ موٹیویشن ہوتی ہے. ہم تھوڑے سے کنجوس بھی ہوئے ہیں پاکستان میں, کبھی شاباش نہیں کہتے کسی کو, کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے. میرا خیال ہے کنجوسی کرتے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر. تھوڑا سا اگر آپ بک اپ کرنا شروع کر دیں اپنے امپلائیز کو, اپنے کولیگس کو, آئی کین بیٹ کہ اس کا بہت پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. اپنے آپ سے کوشچن کیجئے. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ بتائیے کہ آپ نے لاسٹ 6 months میں کتنی دفعہ اپنے ساتھیوں کو, اپنے کولیگس کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو کتنی دفعہ کہا کہ ویل ڈن, کتنی دفعہ اپنے بچوں سے کہا کہ یار بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھتے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. بہیویئر سائنسز میں اس پہ کافی فوکس سے دیا جاتا ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو سے ویل ڈن. کیوں؟ یہ دل اس کے لیے کچھ چیز نہیں جاتی, لیکن کم از کم اگلے کو احساس ہوتا ہے کہ میری ایفرٹس کو, میرے کام کو, میری سکسیس کو ریکگنائز کیا گیا ایٹ دا ٹاپ لیول. اور اسی کی بیس پہ وہ اس کے اندر ایک کنٹینیوٹی رہتی ہے جو آگے بڑھ کے اور اچھی وہ پرفارمنس دیتے ہیں انڈیویجول, اور کلیکٹیولی ایک ایز اے ٹیم از گیونگ بیسٹ پرفارمنس. ہوتا کیا ہے, ہماری ٹیم جیتتی ہے, تھوڑا بہت ہم نعرے لگاتے ہیں, بیچاری ہارتی ہے تو ہم پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جیتنے پہ ہم کبھی اپریشیٹ نہیں کرتے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ٹیمز کو, اپنی آرگنائزیشنز کو, اپنے کولیگس کو, ایون اپنے سبارڈینیٹس کو اور اپنے سپیریئر کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ایک دوسرے کو جو کام اچھا ہو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اینڈ گڈ آرگنائزیشن دے آلویز ریکگنائز دیئر امپلائیز, دیئر انڈیویجولس, دیئر ٹیمز, اور اس کو پھر وہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اچھے کام کو, پھر اس کو پبلسائز بھی کرتے ہیں, تاکہ نہ صرف اس کی وجہ سے آرگنائزیشن کی امیج بلڈ ہوتا ہے, ان لوگوں کی مورال ہائی ہوتا ہے, دوسروں کے لیے بھی انسینٹیو ہوتے ہیں کہ یس اف یو ڈو گڈ جاب یو ول گیٹ ریکگنیشن, یو ول گیٹ دی ریوارڈ. اور اس طرح ہم ایز اے ہول ٹیم, ہول آرگنائزیشن اچھا پرفارم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے نیچرلی وٹ وی ہیو ٹو ڈو ان دی آرگنائزیشن, وی ہیو ٹو پراپرلی مینج اٹ. افیکٹو بینیفٹ اینڈ افیکٹو ریوارڈ ایڈمنسٹریشن از ویری امپارٹنٹ. اس کے لیے آرگنائزیشن کے اندر ایک پورا سیکشن ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کو مینج کرتا ہے. اس کو ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں, جس کے اندر یہ جو افیکٹو
management of this or administration of this whole package or reward system is very important. اور یہی وجہ ہے کہ پورا ایک اس کے لیے سیکشن کے اندر ایک ونگ ہوتا ہے جو اس ساری چیز کو مینج کرتا ہے اور کوانٹیفائیبل ٹرم پہ مینج ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ انڈیویجل کی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ ہے, یہ ساری چیزیں کوانٹیفائیبل پہ باقاعدہ اس کا ڈیٹا ہوتا ہے, اس کے بیس پہ اس کو ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو بڑا ٹیکٹفلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے, بیسز کلیئر ہونے چاہیے, ویل ٹائم بیفور ٹائم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ریوارڈ سسٹم ہے, کس چیز پہ اس کو اپریز کیا جائے گا, کس چیز پہ ان کو جو ہے کتنا ریوارڈ ملے گا, تاکہ پیپل شوڈ اکارڈنگلی پٹ دیئر ایفرٹس. Ladies and gentlemen, our today's topic is reward system or rewards of the team or individuals. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو پراپر ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے, پراپر مینجمنٹ کی ضرورت ہے, پراپر کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. اس میں the critical aspect is the communication because most of the employee they don't have an idea کہ کیا سسٹم ہوگا, کیسے ریوارڈ سسٹم ہوگا. تو پوری آرگنائزیشن کے اندر ایک پراپر اویئرنیس اس کی لیے ہونی چاہیے. ایک تو کس بیس پہ آپ کو اپریز کیا جائے گا, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف ڈے بیس آن یور پرفارمنس وٹ کائنڈ آف ریوارڈ یو شوڈ بی ایکسپیکٹنگ انڈیویجلی اینڈ کلیکٹولی ایز اے ٹیم. اور جتنا زیادہ اس کو کمیونیکیٹ پراپرلی کیا جائے گا, آپ کا وہ ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم ہوتے ہیں آج کل آرگنائزیشن کے اندر, آپ کے بل بورڈز ہوتے ہیں, آپ کے پاس آپ کے جو سرکولرز ہوتے ہیں, آپ کے نیوز لیٹر ہوتے ہیں, آپ ای میل کے ذریعے اپنے ویب پورٹل پہ بھی یہ انفارمیشن ساری رکھ سکتے ہیں, تاکہ سب کو یہ معلوم ہو, پورے ٹیم ممبرس کو اسٹارٹنگ فرام لو ٹو ٹاپ, کہ وٹ میکنیزم آر وی فالوئنگ, تاکہ لوگ اکارڈنگلی اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں, اس کے لیے ایفرٹ کریں, اینڈ دین دیر ول بی نو ہارڈ برننگ. بٹ اف دیر ول بی سم سرپرائزز دین اٹ از گوئنگ ٹو کریٹ پرابلم, اور وہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. اور جتنا بڑا پھر آپ ریوارڈ کرتے ہو کسی کو بغیر کسی بیس کے, اتنا ہی بڑا اس کا نقصان اس ٹیم کے لیے ہوتا ہے, اس آرگنائزیشن کے لیے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن پھر آپس میں ڈس انٹیگریٹ ہو کے ایک ٹیم ورک کا میکینزم نہیں رہتا. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی ول اسٹاپ اٹ ہیئر بیکاز آور ٹوڈے ٹاپک واز ریوارڈ. اور میں نے تھوڑی چیزوں کو مکس کیا ہے, کچھ کمپنسیشن کی بات بھی کی, کچھ اپریزل کی بات بھی کی. یہ سارے ٹوٹل ڈفرنٹ کانسیپٹ ہیں. مجھے اس پہ زیادہ اس ٹاپک پہ نہیں بولنا تھا, کیونکہ our سبجیکٹ از لیڈرشپ اینڈ ٹیم مینجمنٹ. تو ٹیم کے لیے پراپر ریوارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, اور لیڈر جو ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پورے سارے میکنزم کو اس طرح مل کے بنائے دوسروں کے ساتھ کہ اٹ شوڈ بی ویل نون ٹو ایوری باڈی, اور اس کی پراپر کمیونیکیشن ہو, پراپر انفارمیشن شیئرنگ ہو. اور وہ سسٹم جب آرگنائزیشن کے اندر ڈیزائن ہو جاتا ہے تو وہ ٹیم زیادہ کوہیسو ٹیم بن جاتی ہے اور زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے. بیکاز نتھنگ از فری, وی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ, وی ہیو ٹو ریمبر اٹ. ایوری باڈی سیڈ دس تھنگ کہ کوئی چیز فری نہیں ہے, زبانی جمع خرچ پہ بات نہیں ہوتی. آپ کو پراپر ایک سسٹم بنانا ہے جس کے اندر ریوارڈ سسٹم بھی ہو. Quickly, let's summarize what we have covered. We started with this, that how to turn, we used the previous slide, an old slide, that how to turn individual into team. And there were three parts, that you have to select right type of people, you have to train them, and the last part was to reward them properly. And our today focus was rewarding system. And we also discussed that in HR total strategy model system, this reward is playing the pivotal role. آپ اسٹریٹجی بناتے ہو, گول آپ کے ڈیزائر ریزلٹ لینا چاہتے ہو اپنے لوگوں کے ساتھ, لیکن وہ ساری جو پیوٹل رول ہے وہ ریوارڈ سسٹم آپ کا پلے کر رہا ہوتا ہے. آف کورس ادر تھنگز آر آلسو امپورٹنٹ, بٹ مین تھنگ ول بی دا ریوارڈ سسٹم. اور ریوارڈ ضروری نہیں ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پیسوں کی بات کریں, آپ اپنے لوگوں کی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کی کمپنسیشن دے رہے ہوتے ہو, آپ اپنے لوگوں کو وزٹ کرا رہے ہوتے ہو, آپ ان کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہو. یہ کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ ریوارڈ کی شکل میں موجود ہوتا ہے, جو اٹس پلئنگ ویری امپورٹنٹ رول ان اٹریکٹنگ پیپل, سلیکٹنگ پیپل, engaging people in your organization, developing them, and ultimately retaining them in the organization. So reward system is playing a very important role. And when we are talking about reward or compensation as a whole, this has different parts. One is the direct compensation, جس میں salary ہے, commission ہے, bonuses ہیں, یہ چیزیں آتی ہیں. And then you have the indirect way, جہاں پہ اس کے لیے vacations ہیں, breaks ہیں, insurances دیتے ہیں, باقی benefits دیتے ہیں,
اس کے علاوہ بھی مختلف بینیفٹس ہو سکتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انٹینجیبل ہیں. آپ کی اچھا بیہیویئر, آپ کی اچھی انوائرمنٹ, آپ کی اچھی سراؤنڈنگ, کلچر اچھا آرگنائزیشن کا, اپریشیٹ کرنے کا اسٹائل, ایک دوسرے کی ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے جو کرتے ہیں, ٹیم ورک جو ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ایک پراپر رول پلے کرتی ہیں اس آرگنائزیشن کی سروائیول کے لیے, اس آرگنائزیشن کی پرفارمنس کے لیے. Ladies and gentlemen, again, then we also discuss the individual versus team reward system کہ اس میں کیا آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور پھر پرفارمنس بیسڈ ریوارڈ کی بات کرتے ہوئے ہم نے 3 اسٹیجز پہ مختلف ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کیا آپ کے لیے. لائک فار انڈیویجل ریوارڈ کین بی پرائس ریٹ, اٹ کین بی کمیشن, اٹ کین بی رائلٹی in shape of royalty, it can be merit pay. Similarly, talking about the team rewards, it can be gain sharing, it can be bonuses, it can be profit sharing. اور جو آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, کیونکہ مختلف ٹیمز مل کے ایک آرگنائزیشن بناتی ہیں, تو اس کے اندر اسٹاک اونرشپ بھی ہو سکتی ہے, پروفٹ شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے آپ کے لیے جو ہیں وہ مختلف شکلوں میں آپ کا ریوارڈ سسٹم کو آپ کو ایکسپلین کر میں نے کوشش کی آپ کے لیے. دین ٹاکنگ اباؤٹ ٹائپس آف ٹیم پے, little bit we have discussed those. Incentive pay, recognition کیا ہوتی ہے, اس کے رولز کیا ہونے چاہیے, پروفٹ شیئرنگ کیا ہے, گین شیئرنگ کیا ہے, تاکہ آپ کے لیے یہ چیز کلیئر ہو سکے. I hope you have understood this thing. Very important. All topics are important provided we understand them and we link them. کیونکہ باٹم لائن از کہ ہمیں چند لوگوں کو, مختلف اسکل سیٹ کے لوگوں کو اکٹھے کر کے ایک ٹیم بنانا ہے, اور ٹیم بنا کے اپنی آرگنائزیشن اس ٹیم کے گول کو اچیو کرنا ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں اور کمپلیٹ سمجھیں. یہ نہیں کہ آدھا پورشن جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو سمجھیں کہ نہیں جی موٹیویشن ہونی چاہیے, زبانی موٹیویشن نہیں ہو سکتی. نہیں جی ہم نے کام لینا ہے, بہت اچھا لینا ہے بالکل, لیکن پھر آپ کو یو نیڈ ٹو سیپریٹ, وہ کہتے ہوتے ہیں ہارسز فرام میولز, سو دیٹ یو شوڈ ریکگنائز دا ہارسز اینڈ آف کورس دا میولز آر دیئر. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہارسز اور میولز آر دا سیم تھنگ, دے آر ڈفرنٹ تھنگ. We have to separate horses from mules so that they should know they have been recognized, اور ان کا مورال بھی ہائی ہوتا ہے اور وہ اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں. ٹیک کیئر, ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ, السلام علیکم.